नहीं वजह विपक्ष कमो देर भी वजह विपक्ष बुजुर्ग बस देर भी नहीं हमेशा वजह जनेना डेका वजह सोच दा बहुत मार देना छल रोज थी वसा बेपेंडी अगर छल रोज थी वसा बेपेंडी वर्तर दोस्ती भी शो वर्तर दोस्त ने भी अगर बशिया अबूशी के यानी माँ थई वसा वती कौम खानदान वाल को थवा कौम खानदान वाल को तय कौम खानदान हमारा शहर हमारा मुल्क है थाना या बरात गुहार वनी तराम बरात गुहार हा कौम राजा पेत माता हम लैबिया हम कलासिया दास गुहारा दोन तारा नबिता उस पले छोड़ छतो ती मार दे गल पति गोश पौधा जनगे तेरा हमें अंदाजा चीनी मंत्रा समझे था बिल कहनी सुनानी नो बुकंद बाजार रवगा महा वाइल ना कोन मनी वास चल रोच बेबंड महा बाजार रवगा उड़ा वाइल कनो जनेन वजह होक्का होक भी हो देखा के सोच दउश बस मासी तो बोरो नहीं मावा जवाब जानो मासी वजह चार भी हो ए नहीं वजह रोंग रहा कापता नहीं हराम चीज़ वारता ना नहीं हलारी चीज़ वश ने भी वजह कसे के सेल भी रहा रद भी नहीं आई पता रहा और मुश्किल है साक ये हमा साकें हलार ज़्यादा के भी बाज़ें कोशिश भी तक और रहा वाइल बका ना बच्चों हाल हालो वाइल ना का मजने सता में मजने सखियो मजने त्रोंदी भी चिया गेश भी ना जोरा नौशी जोरा सरा रहा है बशारें वजह मार्च बाजार आ चढ़ते जने पता खोप्पन चो डोला गोत गेप तो होप्पक पेमा हाँ जने थरा छोने जने नगो मौत पेक्र कोतगा छतो तो पेक्र कोतगा उसी थरा मना दोस्त ने भी मान जानो थरा मना दोस्त ने छतो उसी मान ते वासदरो ताना थाओ एक और ना कोता एक और आटे मनी पेक्रा कार ना कोता एक और महा कोतगा ताना थाओ थई मोल कमा शारा बिता मनी मोल कमा शारा बिता महाचा जिबिना दारवाने आत को जो आसमान ना कापते हो अगर थो मनी वासवत मौत पैत बरात ग्वार कौम राज दस ग्वार पार्टी वायल को तंगा महा वायल को तंगा पतो हो ये थाना थो नहीं मना हंसतो थाना मनी बाड ममोल हो थाना थो जहमत ना करता मना में और को थे वसदरो कौम राज महा वायल को था शिहाओ बड़ा मान तो दोनों बराबर हैं शिहाओ बराबर या बराबर हैं भले थरा मना दोस्त भी या ना मन दाजवार बुशी तारा मना दोस्त ने भी इमा लोटो साबत बकनो को मारसा मनी मारदा मना दोस्त भी मना तो दोस्त वे तो बीतन तो दोस्त ने नी यानी मान दाजवार या शर्त है तो शर्त चाहिए शर्त शेम वास्ते की चल रोचा अगर ती मारदा तेरा दोस्त भी चल रोचा तई वासा बरो बाजार पे पेंडी कार गरिया वायर बेका मजदूरिया नॉन कमाने का आवड़ा वायल बेका बरो पेंडी पेंडक सरा दन चल रोचा ती वासा खर्जे भी आरी अगर थी वासा चल रोचा पेंडिती चल रोचा पेंडिती पदा पेंड की वायल को पदार्थ लगे पतो कार गरी कनगा बड़ा तरी दोस्त भी आठे में मार दागो मुश्किल ने मार दागो पेकरा कनो पेकर को दोस्तन दा सोबा चारती हो जने मन दोस्त भी बल नहीं पेंडक मो जिंदगी है ना पेंडता मार दूं मैं तो जिंदगी है ना पेंडता पेंडक मार दूं मैं जोड़ जा मार दूं मैं खजबा ना पेंडता ये पेंडक कहाँ जोड़ जाऊं हो जाऊं पेंडक का जोर लूट यार किसी को आ रहे नहीं पेंडक का जोर लूट यार किसी को आ रहे नहीं मार दूं मैं हचकस दिया मैं 10 दराज ना कुता आया जहमत करता नॉन कमानता तो वो मार दूं मैं 10 दराज का बिमिरी 10 दराज ना का शोधा बिमिरी 10 दराज ना का अच्छे मार दो मां सिंह गैर दौर 10 दिन बिमिरी शोधा 10 दराज ना का छोड़ती हो ये जने ने फेकरी को सोबा जने निगो मुश्किल ने मना तो दो से तई वा समझ चल रोच ना तो उसे चार माह थी वा सम म पेंडो उशी हो तो च लोगा डाना धर्मया मां इसे मर्च खारा न रो मर्च रोम बाजारा पेंडो रो पेंडे उशी हो उत कार वाला उत अरबाब सरकार का रशा उशो मर्च के बाद म खारा न हो मना कम खारा असते आन करा म छुट्टी कनो मशो मन न हो मात न करो मन जगह देगरे बिगड़ी ताकि अब मनी मुंतजर मा बन बशर शुबल थोच लोगा डना धर्म अम्मा नौश शुतों पर पेंडा का उत सेटा चे अरबाव सरकार कर अपका इजाजत गिरो बस शर
و جنین لوگا نندین تو مردین شدن نه شو سر کارگر و اربابو سر کارگری گوشتو او آهانی که بار خالی تنی دکان درستی گوشتم من کار نه اون که منا کمو کار ها چنده روچ واسه اون لوٹن جایی برون تر زی قرار نمیده چطور مرچی روگه مارا کارگر نه من کارگر تو بیتگه شو وجه مات نکنه من کار ها شو بلدن زورا تو کار کنه کارگری چیزی ما بگیرین اون شبکی تو برو یعنی باندا برو مشکل نه ما گود نه ورته شو مشکل نه گود هم نه جوړی تر نه بلا کرے حال قصه وجه یہ روچ هم دا کمک کی داتو ایدی روچ شو بلا کرے قصه او نی قصه مرد که وتی ارباب خوشحال کتند چو ما بی باندم پندت مگنم برو من پدا کاری بده او قصه وڑی چکنگ لوٹی که یعنی آ طرف پدا بهانه مبینه تی بهانه قصه انچین داستان بیتگانه مردمان چور راضی کتگان چو نبیتا ما بڑنو ویلی کنه نه نیم کنده کنه ویل کنه شیم ای چونه قصه ملاجتا نه سری پره نه دوم بی پره این درسته مردم خلاصه ای گم لکن چو خلاصه بکن که کول گپه سر دوم بی 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 سر و بی دوم بی ها نبی قصه نه باید معنی و مفهومی هم بی نی وجه عربا میان چور راضی کتن تو این شپات جنین جوز کھان تو پندتا وشو مرچمان دو نفر جوز کتا بلا منا اچھا نداتا جنین کرم مرچین روچا دروی بس خیر آت درست شو پک کو خدایا من جنین ورچا بپند بلا خیر بیگه ٹیم آیا ٹیم نیمروچ کار کو آیا ٹیم نتون تی مردی میں کہ 10 سجاد راج نکتا چطو پندی وجہ ایدگر وچا بودی گرا کو لگے بازار تر رگا کہ بپندی درستین روچا بازار تر رے یا نپری ہاں چی نبو کو یا نپری جست بکن جست کتی نکو جست کتی نکو دومی روچا ہاں مردین تو چه کو باره مرچی درستین روچا زی من ترتو هم بله من یک گریبو که دیتا همایی من جست کو دکس من جست نکو زی فقط منی اول روچ بیتا چون نیم روچ من اربابا کو من کارگری مارن نی من نیم روچ کمک کتا هم نیم روچ من پندگا ترتو هم بله من رو نبی فقط یک گریبو که من دی جستن کو ये दिगर रोचा हमर रफ्तों सोबदम बेगा बाजार तारतों पदा है ना तो रोने भी यके जोस्त कना सारे बांदा बरो बेपंड तो ना तो बांदा मरो पेंडो इंशाल्लाह जब बांदा दोमी रोचा शो तो बस सही भी ना और नेम रोचा उदा शो वजह तारे दोस्तें रोचा चिंचो सही ना पर जोस को लातिया ना दो Dan Chopper Charmi roche Tiera no Kara Charmi roche show Aula Semi roche Dosena per Josko Charmi roche Dahana per Josko Panchmi roche Waja यानी तो अगर दो बराबर दहना पर 20 पंच सी नील लाजी कम कम पुरुषों ने 25 50 नफर हमें अंदाजा जोस्त को ओह लाजी कोलना परोश ना हफ्ते का ना रसे लाजी कामल परोश और को अवला दुरुस्त रोचा में गुनी खस्ता अंचो गुनी यानी जान सोतका जब बाज़ें खारा दासपात दर्दा शपा वापसगी ने भी तुम और राम वजह राम बाजार थार रो हाँ साइलां कनो चाम्मे हाँ चारों ज़ारा वजह 10 बराबर गिरो दारोच पूरा भी चढ़ते फो खमाई हुआ मिशी तो कहीं अवला मांग वर्षा खार गरिया वजह बेगा ज़र वजह किसक पोर रहे ना अवला या क्या किया जाम का रुपया का और का पे तुमने दो तुमने जाम बहुत हुआ ओ पेंडा का नाम बदे नॉनी वो बदे वजह शोत दा नी वजह गेंदी हो ज़ार बहुत मोचबा है راسته په 15 کالگه په 20 25 چتونه خبر چه نبی کسا وجه ماه پورا بی نی بله هما بلوک هما ماسی کشان سوجدن شان شی مردانی ماه پورا شی ماه پورا پندگن زر چو زر دبل کارگه او شو مشکل نه
ما पूरे मर्दे न बगो 10 रोच आते ही चलने रोचन 10 रोच दिया तो पेंड था और रोच सब बने तो रात गए कॉल गए पे 10 हालियत के और रोच मासा सब न तो हफ्ते रोच 4-5 रोच के तो उसका सुतात का सब बने पेंडा घर से तो पेंडा शुरू तो हमारा रोचा मदद दिए सब शुरू भी सर वजह शोपा C5 रोचा शो उसी देगा 5 रोच सरत का उसी पास सर ने शो वजह पा नी जनेन ड्रेक नी छोला के बलदेने आओ नी ये रोच के ग्वाज़ें सियो शश भी देगा 4 रोच देगा हा अंचो C7 भी देगा 6 रोचा सियो 8 भी देगा 2 रोचा सियो 9 भी देगा 1 रोचिया नी मर्दे ना दराजा पो मैं द्रोसें रोचा ओला मंचो खार होता कोष्टा होता खारा बांधनी यानी मनी पेंडगा आखिर रोचे पेंडगा मोबाइल कनो पदा मोरम बाजार मजदूरी बेकनो खारगरी बेकनो राम जने मन दोस्त ने नलोटो मन जिंदगी खराब भी ना आओ याके रोच वहा बांधा भी द्रोसें रोचा बाजार तारे हमें फेकरा के मार्च के बाद में पेंडगा वाइल कनो रो खारगरी कार कनो ना वजह कार चेको तो कबूली को शपा के रब तो उदा अवन जाने दोस्त से मुश्किल है ना शपा वो अपना सोबा पैक को चढ़ती हो जाने ना इस सवाल मना गया नहीं हाथमा बाद में हमें कारा बेकनो बाद यानी माँ मार्च करना पेंडगा चल रो चुनी पूरा वो नहीं बाद पेंडगा वायर कनो बुरा पता मजदूरी बेकनो कारगरी बेकनो वतर बुकुशम पद चीवास्ता जार वाहन चु मन रसंगे जन्नबुशन तरा चुकारे तो बोर माचा कुजा कारों कुजा नहीं आरों तो बोर तरा चुकारे नी वजह शो शिशारे सोबा मारों कारा ना ना रसे शपा तो सोबा जनी नुआ तो राजी भी भाई तो अन लोगा बन डालना धर्म है तरा का वाश ने भी चिया मां तो दो आमरा बने बाजार पेंडे तो मना चा पेंडगा बांध मकान तो हर जगह रहे बरो इसको वजह शो और मना चा पेंडगा बांध मकान बेल में पेंडो मार देना जवाब दो आखिर चेल्लू में रोचा के लूटती बर्फ मजदूरी वास्ता चढ़ती ना नबी मजदूरी कुजा भी मजदूरी मर्द में के नेश्ता को नान वार्ता को वर्षे नान वार्ता स्वार्थें साएगा नबी नी जनेन मर्दिना जनेन को उष्टमना पेंडगा बांध मका मान मका बेल के मा पेंडों थाव हां जालार वैशार बोर्ड असल मनी बिया मनी आमरा बे मन तो हर दुआ रहे बाजार पेंडे अब गेश तरंगे रे तो अंगा मनी आमरा बे मर्दों को 36,000 नाम दे नी रब्त मौसी गोश्ती मौसी को बस शहर नहीं तो आजाद भी तेनी ये डाक मांगे ये वास्ता तरह आजाद बेका तो नहीं आजाद है आई अमरा बे शहर में अमरा बे शात पार्क ना का यार रुचि आई अमरा बे यार रुचि मैं अमरा बे बला कर बाजार मौश में याद जा गए उसी हाउ नी वजह जने हमदद छे भी वजह ऐसे ना शिकसिया के वार्ता हम बतले ना कसिया का वार्ता नॉन मर्दी बला नस्पा नवा नॉन गड्डी कसिया का वार्ता नॉन गड्डी और नवा नॉन मर्दी सलामत बातें वजह एक कैसे मैं खुलासा भी पशमा कि चुशें सेलने कार वाइल करना का जोर मानेगा जने ना सोच तक चुशें ना मर्दों में सेलने कार के आदत को था अपो शरीर सरा हम छे भी तो कर रहा वाइल बका सलामत बातें वजह अगर मानी माफू मत गादगर बाद शोभा मुतवज्जे भी वेद गए सलामत बातें अल्लाह मेरे चौड़दा दिक्कतें अल्लाह से इंशाल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह कैसा वजह में हमदा मद हमदा गोणते मारनी सेठ या वजह या ज़ारी बदला मन 10,000 दाओ बिया मुल्ला तो मन कैसा जता और मारदो मन या ज़ारी दाओ तो मन 10,000 दो बोरो बिजी या खैर बदला 10,000 बिजी रहो मगो 10,000 चेकन आदगर मवरो शीरनी कनवर मैं कैसा जता नोक में होश बीता सिरेन दर्द नेस्टम में कैसा जता आदगर अंदगे शीरनी मिन्नी वरो या खैर रे जीरो बस कैसे तो हम कने वास्ता शो नजान हर चकने बेका आओ वजह 9,000 वजह मत किस्सा का जा
या ज़र्रे में हेर्रे को हेर्रा मन दा चेर्रे वजर लेट के गगड़ो को पोलमो मन हम जा वजाऊं कौन तो कैसा महलास भी अल्लाह मेरे अल्लाह हाफिज शापन शो वशो द्रोहो द्रोब सलामत बाती है खुदाश में पुश्तो पना अल्लाह मेहर अल्लाह हाफिज